काफी दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब पार्टी के अंदर कुछ आंटी वांटी भी करने का सोच रहे हैं, कोई टीम बदल रहे हैं। क्या इस वक्त पॉलिसी है खान साहब की टीम को लेकर? क्या कोई नई टीम लेकर आ रहे हैं? 8 फरवरी को एहतजाज भी आप लोग करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। एक और डेवलपमेंट आज आपको आ जाएगी। आज एक और इसी तरह से जो है वो खान साहब ने डायरेक्शन दी है, जिसमें एक फ़ैसला लिया गया है खान साहब की तरफ से, और वो पार्टी को हदायत दे दी गई हैं। वहाँ पर कुछ हमारे रहनुमा भी मौजूद थे और रिटर्न भी चली जाएंगी, तो थोड़ी देर तक आपको जो है वो तमाम तर चीज़ पार्टी को निकालने के हवाले से है या फिर किस हवाले से है? हिंट देना चाहेंगे? हिंट जो है वो पार्टी के हवाले से ही है और पार्टी के एक शख्स के हवाले से है, तो वो थोड़ी देर तक आपको पता चलेगा। सर, वो शख्स जो है उनका ताल्लुक कहाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान से ही ताल्लुक है, और जो है वो आपको शेर अफजल मरवत साहब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, शेर अफजल मरवत नहीं। अब एक एक करके आप पूछेंगे तो फिर वो लंबी हो जाएगी। बहरहाल आज थोड़ी देर में एक आप तक जो है वो पार्टी से निकालने के हवाले से कोई फैसला हुआ है? किसी को कोई फैसला हुआ है और खान साहब ने फैसला किया है, तो वो जब पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। सेनेट में वो पीका एक्ट के हवाले से जिन्होंने आप लोगों ने शो काज नोटिस जारी किया, उस हवाले से कोई फैसला है? देखिए, फैसला जब अब मैं आपको खुल के यहाँ पर बताना नहीं चाहता, तो फैसल सलीम की आप बात करें। देखिए, फैसला जो हुआ है वो आपको थोड़ी देर तक पता चले। आगे बताएं, आज मजीद क्या बातें हुई? खान साहब ने क्या अहकाम दिए हैं? पार्टी के अंदर जो इस वक्त ग्रुप बंदी चल रही है, खान साहब मौजूदा पार्टी से इस वक्त जो क़यादत है खुश है उनसे? देखिए, खान साहब जो है वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर किसी का कोई इशू भी है आपस में तो दिस इज़ अ नॉट टाइम। इस वक्त जो है वो मुत्तहिद होने का टाइम है। इस वक्त जो है उन्होंने कहा है कि आप तमाम लोग जो है आपस में इत्तेहाद करें, एक दूसरे का साथ दें, और ये हकीकी आज़ादी की जो जंग है इसमें आगे बढ़ें। मेंबरशिप जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो खान साहब ने हदायत दी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेंबरशिप साजी की जाए, जिसके अंदर एक ही नारा हो कि हकीकी आज़ादी की इस मुहिम का हिस्सा बने। और मौलाना रूमी का खान साहब ने हवाला दिया कि उन्होंने कहा जी कि जो इंसान होता है वो ज़मीन पे नहीं रेंगता, उसको पर है, और वो जो है जो अशरफुल मखलूक़ात है इंसान है, और यहाँ आप सर उठा के जिए, आप हक के साथ खड़े हों, सच्चाई के साथ खड़े हों, और आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती, डेफिनेटली इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान पुरज़ में इमरान खान ने 8 फरवरी के हवाले से हदायत जारी की हैं कि इसको हमने इस तरह से मनाना है और इतना बड़ा जलसा हो कि पूरी दुनिया में इस जलसे की आवाज़ जाए, पूरी दुनिया में इस जलसे की आवाज़ गूंजे। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ से लोग आ सकते हैं वो आएँ, और जो जो नहीं आ सकते अपने शहरों में दूर हैं वो अपने शहरों में करें। एक दिन का एहतजाज होगा या फिर आप लोग लॉन्ग मार्च? क्योंकि जुनैद अकबर साहब ने रात को हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि हम लोग आने वाले दिनों में जो केपीके और पंजाब और दूसरे सूबों से जो मिल रहे हैं रास्ते, उनको भी बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। उस हवाले से खान साहब ने कोई डायरेक्शन दी है? जी, खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा है कि एहतजाज जो है, अब कोई ये समझे ना कि 26 के बाद एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। नो, खान साहब ने कहा है कि एहतजाज का एक सिलसिला शुरू होगा, एहतजाज का एक सिलसिला अनाउंस करेंगे, और उस सिलसिले के अंदर पाकिस्तान में हर जगह, हर महल्ले, हर कूचे में एहतजाज होगा, और वो सिलसिला बंद नहीं होगा, फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये कोई गलत तासर दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करेगी। पहले भी हमारा एहतजाज जो था वो कामयाब था। हमने जो डी चौक की तरफ हमने मूव किया वो कामयाब तरीन हमारी मूवमेंट थी, और पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाएं। तो लास्ट टाइम जब 26 नवंबर के बाद बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोग जो उम्मीदें लेकर यहाँ पर पहुंचे थे वो बहुत डीमोटिवेट हो गए। तो क्या खान साहब अभी पूरी उम्मीद है कि वो लोग निकलेंगे दोबारा से? खान साहब ने बिल्कुल, उनको है कि जिस वक्त कॉल होगी और पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, पाकिस्तान की आवाम पहले भी निकली। हमेशा इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे, इस जगह पर नहीं। देखिए, उन्होंने कहा कि 8 को भी निकले लोग, जब जब कॉल दी निकले, लेकिन आगे से जो रियासती जबर इख्तियार किया हुआ है कि अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है। उन्होंने कहा ये सारा जुल्म किया क्यों जाता है? ये इसलिए सारा किया जाता है ताकि इलेक्शन जो रिगिंग की है वो राज ना खुले, और दूसरा पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन करके उस पीटीआई को ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये जब आवाज़ बुलंद होगी, इनके मुतालबात होंगे कि अदलिया आज़ाद हो, 26वीं तरमीम ख़त्म हो, रूल ऑफ लॉ आ गया, तो फिर तो सारे जेल में ये चले जाएंगे।
اس لیے یہ نہیں میتر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا، عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے کہا جاتا تھا 3 سال خاموش رہیں، پھر کہتے تھے 2 سال خاموش رہیں، آپ کہتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ہی خان صاحب خاموش ہو جائیں۔ خان صاحب سے آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ خان صاحب نے کوئی آپ سے بات کی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک دوست نے بات کی تھی خان صاحب سے، اور خان صاحب سے اس نے سوال پوچھا تھا کہ جناب یہ آپ کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ خاموش ہو جائیں، اور کیا خاموشی اختیار کریں گے؟ تو وہ مسکرانے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں جو ہے وہ کسی کے دھمکی سے، کسی کے جو ہے وہ پریشر میں آؤں گا؟ میں تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہوں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ زبان اس ملک کے لیے بولتی رہے گی، میں حق کا کلمہ بلند کرتا رہوں گا۔ جو مدینہ کی ریاست تھی، خان صاحب نے اس کا بھی بار بار حوالہ دیا کہ وہ ریاست یہ تھی کہ وہاں انصاف کا نظام تھا۔ پاکستان میں تو انصاف ہی نہیں ہے، وہاں پر یہودی اور حضرت علی علیہ السلام کا اگر کیس تھا تو وہ یہودی جیت گیا تھا کیس، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑا دو ٹوک کہا کہ میں اپنے گھر کے لیے بھی وہی انصاف کروں گا جو میرا دوسروں کے لیے ہوگا۔ تو جب تک آپ گھر سے احتساب نہیں کرتے تو تب تک آپ کے ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا نہیں میتر پنجوتا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کافی عرصے سے خان صاحب کے پاس کارڈز ہیں، مختلف کارڈز مختلف مواقع پر خان صاحب نکالتے ہیں، وہ فائنل کارڈ کب تک خان صاحب بریک کرنے جا رہے ہیں، نکالنے جا رہے ہیں، کب تک پاسبلٹی ہے ترک کا پتہ جسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب بڑا ان سے آگے کھیلتے ہیں، جو کوئی بھی پلان بنا کر بیٹھا ہوتا ہے نا، خان صاحب اس سے آگے ہوتے ہیں، اور خان صاحب نے یہی بات کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مجھے انفارمیشن دیتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے تو میں پہلے سے پلان کر۔ انہوں نے کہا یہ ڈفر اتنے ایکٹیویٹیز ایسی کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دل کا، جیسے انہوں نے کہا اٹیک کرنا تھا وزیر آباد پہ تو انہوں نے پہلے ہی مذہبی ٹچ دینا شروع کر دی، میں نے کہا کہ مذہبی روپ کے اندر ہی آنے لگے ہیں، اور وہی ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے آگے ہوں، اور اس وقت بھی جو پلاننگ ہے وہ ان کی نہیں چل رہی، وہ خان کی چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسی موو چلنے جا رہی ہے، ایسی موومنٹ ہونے جا رہی ہے، ایسی تبدیلی ہونے جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی۔ نہیں میتر پنجوتا صاحب، یہ جو موو یا یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا شکار علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہو سکتے ہیں، پہلے ایک دفعہ ہو چکے ہیں، دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وہاں پر جو صدر ہیں وہ اس لیے تبدیل کی ہے کیونکہ ایک کام کا ایک لوڈ ہوتا ہے کہ وہ سی ایم بھی ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں۔ سر وہ خان صاحب بھی چیئرمین تھے، وزیر اعظم تھے، سیکرٹری جنرل تھے اسد عمر، وہ بھی ساتھ میں وزیر تھے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کے وجہ سے جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ تو پراپوگنڈے چلائے جاتے ہیں نا جی، پراپوگنڈے تو چلانے انہوں نے، کیونکہ نیریٹو ہٹانا کے لیے یہ پراپوگنڈے چلائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ 26 پہ گولی چلی ہے، جو 9 مئی میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اس پر مجھے دکھا دیں کہ میڈیا والوں نے کتنی کمپین چلائی ہے۔ اچھا کافی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ